Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a una especie de convención o a la primera edición de lo que sería la sala de motos, creo que se llama. Ya lo voy a poner bien abajo, cualquier cosa si me estoy equivocando. Estamos llegando, ya queda acá a la par de donde hacen la expo. Así que vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que hacen. Supuestamente estuve viendo, hacen charlas. Hoy es el primer día, mañana es el segundo día de la feria y el domingo es el último día. Yo me gané hoy la entrada, así que voy a ver qué onda con esto, aprovechando que tenemos entrada gratis. Supuestamente es por acá. 5 minutos más tarde. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y ustedes? Vengo para el evento de la sociedad rural. Bien. ¿Dónde está la carpeta? Perfecto, gracias. ¿Qué tal? Vengo por el evento de las motos. No, yo me gané la entrada por sorteo en Instagram. Bien, buenísimo, muchas gracias, ¿no? Red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do, I'm living life like I got nothing left to prove, no end in sight, just always staying on the move, I'll go all night, if that's just what I got. Life's too short to care about what you can't afford, memories are in what you explore, so just don't be ignored, go ask for more, go ask for more, 'cause I've been living life right like I could just die any minute, going for a ride down the side, PCH country limit, I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit, are you alive, or just breathing, 'cause I've been living life right like I could just die any minute, going for a ride down the side, PCH country limit, I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit, are you alive, or just breathing, I'm in a race that everybody's chasing fast, they wanna be that someone on the screen at last, they ain't looking inside for their needs in life, they wanna be liked by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights, no it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right, but if you put in the work you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do, I'm living life like I got nothing left to prove, no end in sight, just always staying on the move, I'll go all night, if that's just what I got, it's life's too short. Bueno amigos, ahora vamos a probar esta moto. Uy, ¿qué onda? Cool ended, you have a style of your own. Me never know. Oh, este es otra cosa. The talk of the town, yeah. I'm lucky when you run, come around, yeah. Make me trouble, make me whole body bubble. I mean, no one say I'm trouble when you're ready for the trouble. Then you hit that nothing at the maker. Play with it a little. Why your son a tickle? I'm telling you that hit that nothing at the maker. No, una locura lo que anda esto. I'm feeling them. When you run, come around. Easy now, you don't need to go down. When you run, come around. Easy now, you don't need to go down. When you run, come around. Got no
talk of the town, yeah. When you run, come around. When you run, come around, 'cause know you're the talk of the town, yeah. When you run, come around. Está muy buena. Vamos a probar ahora la eléctrica, a ver qué tal. Corriente, aprieta el de power y... Dos mil años más tarde. Ah, otra cosa. Ah, como la bici. ¿Cuál es el trasero? Sí. Perfecto. Bien. ¿Y los cambios acelera nomás? Listo. Tengo que apretar el arranque, ¿no? ¿Está? It's not the same as it was, as it was, as it was. You know it's not the same as it was. Es muy raro no sentir el ruido del motor, la verdad que... Está buenísima. Estamos saliendo, la verdad que una cosa de locos. Pudimos probar unas motos, espero que se hayan grabado. No me quedan ganas de volverme a subir esta moto. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno amigos, si el video les gustó, ya saben, no olviden suscribirse, darle a la campanita, darle like. Y nos estamos viendo en un próximo video. Espero que les haya gustado todas las motos. La verdad yo quedé enamorado. No quería salir. Es más, quería hacer un cambiazo de moto. Pero bueno, salí deprimido. ¿Qué quiere que le diga? Nos vemos en el próximo video. Ya más contento. Así que chao chao. Puta madre. ¿Por qué tenía que nacer pobre?